आज खूब सहज भावे शुक्तो रान्ना करे देखाबो। प्रथमे कड़ाईते तेल दिए कलाई डालेर बड़ी भालो करे भेजे तुले नेब। एबार ओई तेलेर मध्य पाँच फोड़न दिए एके एके उच्छे काटा पटल, काँचा कला, बेगुन, कचु और आलू देव। एबार सब्जीगुलो नेड़े चेड़े भालो करे भेजे नेब। सब्जीगुलो एकटू भाजा होले ओर मध्य देब लवण, सामान्य हलुद, आबारो सब्जीगुलो भालो करे नेड़े आरेकटू भाजा भाजा करे नेब। सब्जीगुलो भालो करे भाजा हये गेले ओर मध्य भाजा बड़ीगुलो दिए देब जल। एबार भालो करे एकटू नेड़े ढाका दिए কিছুক্ষণ রেখে দেব। সবজিগুলো সব সিদ্ধ হয়ে গেলে ওটা একটা বাটিতে ঢেলে নেব। এরপর কড়াই ধুয়ে একটু তেল গরম করে ওর মধ্যে দিয়ে দেব গুঁড়ো করা সরষে। সরষেটা বেশ ভালো করে ভেজে কালো রং হয়ে এলে ওর মধ্যে ভেজে রাখা তরকারিটা দিয়ে দেব। এবার ওর মধ্যে দেব অল্প একটু চিনি, একটু ফুটিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে সামান্য ঘি দিয়ে গ্যাস অফ করে অন্য পাত্রে ঢেলে নেব।